Konsumatum ist! Fuego! Kabalo-bala kamo nga si Dr. Jose Rizal nga aton Philippine hero mayara sang isa ka classmate nga Negrosanon sadtong siya naga-eskwela pa sa medisina sa University of Santo Tomas sadtong tuig 1878 sa aton paghanduraw sang ika-128 nga anibersaryo sang pagkamartir ni Dr. Jose Rizal nga ginluthang didto sa Bagong Bayan nga karon kilala naton nga Luneta Park sadtong Disyembre 30, 1896. Yari kita diri subong sa atubang sang iya monumento sa public plaza sang Victoria City sa paghatag pasidungog kag kadayawan sa iya kag sa iya mga kontribusyon sa kahilwayan sang aton pinalangga nga Pilipinas kag sa pag-usisa man sang iya koneksyon sa isa ka Negrosanon nga silaynon nga amo si Dr. Lope Conlo de la Rama. Sa admission record sang University of Santo Tomas sadtong tuig 1878 hasta 1879 si Dr. Jose Rizal nga nakalista bilang Don Jose R. Mercado y Alonso sang Calamba, Laguna nga na-identify bilang item number 10 kag si Dr. Lope de la Rama nga nalista bilang Don Lope de la Rama y Conlo sang Molo, Iloilo nga nalista bilang item number 16 nagdungan sa ila pagtuon didto sa University of Santo Tomas sang tuig 1878 kag 1879. Ini nga kasaysayan importante sa aton nga mga Negrosanon sa pag-establishar sang koneksyon ni Dr. Jose Rizal kag sa probinsya sang Negros Occidental paagi kay Don Lope de la Rama kung sa diin siya nag-star bilang pumuluyo sang Silay City. Si Don Lope de la Rama kilala nga orihinal nga tag-iya sang 2,629 square meters nga kung sa diin karon nagatindog ang Herman Unson Heritage House nga nahamtang dira sa corner sang Zamora kag Burgos Street sa poblasyon sang matahom nga syudad sang Silay. Si Dr. Lope de la Rama mayara bugto nga anak nga amo si Adelaida nga kasado sa kay Don Felix Ledesma nga anak man sang tanyag kag prominente nga silaynon nga amo si Don Jose Pepe Ledesma nga amo ang nagpondo sang 75% sang construction cost sang matahom nga San Diego de Alcala Pro Cathedral sang Silay City sadtong tuig 1925. Sa aton pagpasidungog kay Dr. Jose Rizal, aton man pagadumdumon nga may pagyuhom ang isa ka matuoran sang koneksyon ni Dr. Jose Rizal kag sa aton nga mga Negrosanon paagi kay Dr. Lope de la Rama y Conlo. Para sa ihibalo sang tanan, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.